सलीमा दोनों से करेंगे। सलीमा माने वो सलामत रहा, सलीमा माने इसको हम कहेंगे मसलन जब इसको यूज़ करेंगे तो तीन ही हर्फ से करेंगे इस्तेमाल। हुआ सलीमा, हिया सलीमत, हुमा सलीमा, ये जो इसके साथ हुरूफ मिलते हैं वो ज़मीरें हैं। हुमा सलीमा, हुमा सलीमता, अंता सलिमता, अना सलिमतु, तीन ही हर्फ से यूज़ किया का मतलब वो सलामत रहा। लेकिन अगर दूसरों को सलामत रखना हो, उसने दूसरों को सलामत रखा, तब इस फेल के अंदर हमें इंसर्जन करना पड़ेगा हमजा का। शुरू में हम करेंगे असलमा, असलमा, मानी इसके बनेंगे उसने सलामती दी लोगों को, तम थे लुक सलामत, बेकुर पनुन पान ते सलामत है यार। जो असलमा कहते हैं उस शख्स ने, फुलानुन असलमा, उस शख्स ने, हम इसका तर्जमा करते हैं उसने इस्लाम लाया। लेकिन रूट वर्ड में इसका मानी क्या होता है कि जब कोई इस्लाम लाता है, इस्लाम कबूल करता है, एक तो वो खुद अल्लाह के अजाब से बच गया, यानी उसने अपने आप को बचा लिया। दूसरा, उसने दूसरों को अपने शर से बचा लिया। तो असलमा का मतलब है उसने बचाया, नहीं सलीमा वो बच गया, असलमा उसने बचाया। नहीं आया समझ में? अब यहाँ तीन हरफों से हमने इस्तेमाल किया था, हुआ सलीमा, हिया सलीमत, अंता सलिमता, अना सलिमतु, नहनु सलिमना, तीन हर्फ से। अब हम चार हर्फ से इसको इस्तेमाल करेंगे। हुआ असलमा, हिया असलमत, अलिफ साथ में है ना, अंता असलमता, अंते असलमते, अना असलमतु, नहनु असलमना, अलिफ रूट से सुईद किन्ना असली है या इजाफी है? मजीद है, इसको कहेंगे हम अल मजीद। हाँ, इसको अल मुजर्रद। हाँ, फेल को हम तीन ही हरफ का फेल है, उसको हम आमतौर पे है ना, हम आमतौर पे हमारा फेल जो है वो तीन ही हरफ का, चार हरफ वाले फेल हमारे पास कम है। लेकिन तीन हरफ का फेल जो है कभी हम मुजर्रद से इस्तेमाल करते हैं, कभी मजीद से। मजीद के भी 8 वजन हैं, 8 तरह के इंसर्जन होते हैं इसमें, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मुजर्रद से इसके कितने खानदान हैं? 6। क्या क्या? नसरा, दूसरा, तीसरा समिया यसम, चौथा, पांचवा अरुमा यकरुम, छठा हसीबा यासिब। ये 6 खानदान हैं। इन 6 खानदानों से फेल इस्तेमाल आते हैं अरबी में। हाँ, वो ऐन कलमे के इख्तिलाफ की वजह से। लेकिन जब हम इसको इजाफा करते हैं तो इजाफे में वो 8 खानदानों से इस्तेमाल होते हैं। एक इफ़ाल है, दूसरा तफ़ील है, तीसरा इफ्तियाल है, चौथा इस्तिफ़ाल है, पांचवा तफ़ाउल है, छठा मुफ़ाअला है। हाँ, इसी तरह से ये आगे 8 तक चला जाता है। ठीक है, असल में 12 है लेकिन 8 ही इस्तेमाल में ज़्यादा आते हैं। तो हम मुजर्रद की बात करते हैं। मैंने जो बीच में बोला था ना कि हमारे पास जो फेल है, अरबी में फेल ज़्यादातर 3 ही हरफ के होते हैं, और उसको हम कभी मुजर्रद से इस्तेमाल करते हैं, कभी मजीद से। मजीद थे तो थी, इस करो मुजर्रद से जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके वज़न, कल हमने बात की थी ना, क्या वज़न किया था कि हमारा फेल जो है 3 हरफ का होता है। तो इसका पहला हरफ अल मफ्तू होता है हमेशा, ठीक है, और इसका दूसरा हरफ जो होता है फेल का, ये हाँ अपने खानदान के हिसाब से आता है। अव्वाब मुजर्रद के पहचानना पड़ता है कि ये किस खानदान से है, अव्वाब। और आखिर वाला हरफ अल मबनी, ये हमेशा फतह पर मबनी होता है, किशन बदला की। ठीक है, मोकलो ऐसी रात ये कलाम। आज हम फेल को पहचानेंगे कि हमारे फेल के असली हरफ कितने होते हैं। वॉशरूम में ये तेद्राव इसे ड्राई ब्रूट वाले, इसे ड्राई ब्रूट वाले। आज हमारा फेल जो है 3 हरफ का फेल जब हम इस्तेमाल करते हैं, आगे हम यूज़ करेंगे फेल को। किसके लिए यूज़ करेंगे? फेल है मसलन आपने कहना है ज़हाबा, ये कभी आप एक आदमी के बारे में बोलेंगे ना, हामिद के बारे में आपने कहा हामिदुन ज़हाबा, लेकिन हामिद ना हुआ, फातिमा हुई, फातिमा ज़हाबत। फातिमा ना हुए, आप हुए, अंता ज़हबता, आप ना हुए, औरत हुई, अंते ज़हबती।
ہم اس میں ضمیریں ملاتے ہیں. آپ ذہبتے نہ ہوئی تو میں ہوا, انا ذہبتو. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ نحن ذہبنا, ہم سب چلے گئے. تو ہم اس کو ضمیریں ساتھ ساتھ میں ملائیں گے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پر ہم اس کو یوز نہیں کریں گے اس طرح سے, نہ انتا کے لیے, نہ ہوا کے لیے, نہ انا کے لیے, نہ ذہبتا بول سکتے ہیں, نہ ذہبتے بول سکتے ہیں. فعل کو جب تک نہ ہم یہ پہچانیں کہ ہمارے پاس جو فعل آتے ہیں اصلی حروف کے حساب سے وہ کتنے طرح کے ہیں, اس کی کیا تقسیم ہے. اصلی حروف مثلا فعل, رئیس الفعل ہے ہمارے پاس فعل. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا فا کلمہ کیا ہے, عین کلمہ کیا حرف ہے, لام کلمہ کیا حرف ہے. ہمارے پاس کتنے حروف ہیں سارے؟ حروف تہجی کتیا چھے؟ وہ سمجھی پتیم پورمت لگلان لگا کنا گز چھے بازی ہے کن کنترش تو کت کے بانا تو کت کے بانا کیونکہ آپ نے پڑھا ہے, آپ نے سیکھا ہے. حمزہ حرف ہے؟ حمزہ حرف نہیں ہے, وہ الف کی شکل ہے, الف کی متحرک شکل ہے یا ساکن شکل ہے. تو 28 ہی حروف ہیں ہمارے, ہے نا. ان میں 2-3 حرف ہیں, ایک ہے واو, ایک ہے الف, ایک ہے یا. الف کا بھی یہ دیکھیے, با کا اپنا مخرج ہے, تا کا اپنا مخرج ہے, سا کا اپنا مخرج ہے, جیم کا اپنا مخرج ہے, لام کا اپنا مخرج ہے, قاف کا اپنا مخرج ہے, شین کا اپنا مخرج ہے کہ نہیں. یعنی منہ میں ان کی جگہیں طے ہیں, کون سا حرف کہاں سے نکلے گا. لیکن یہ بیچاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے. واو تلزمنی واو, واو پتہ ہی نہیں لگا کہاں سے نکلا. یہ منہ کے اندر جو کھلا ہے, ہوا ہے, اچھن جائی, یہ اسرائیل, یہ جبری قبض کرا. واو جبری قبض کرا لوگوں کی زمین سے. واو اس کی اپنی جگہ نہیں ہے منہ میں کہیں بھی. اور الف, اس کی بھی کہیں جگہ نہیں ہے. مثال کے طور آپ پڑھیے ما, میم الف زبر ما, پڑھیے ما, ما, پہلے پڑھیے واو کا, الف واو زبر آو, آو, یا با واو زبر باو. با کا تو پتہ چلا ہونٹوں سے نکلا, واو کا پتہ نہیں لگا یہ کتن رہا. یہ منہ کے اندر جو کھلا ہے, ہوا ہے, اس میں سے ادا ہوا. تجوید پڑھو گے تو اس میں آپ پڑھو گے. گویا اصلی شخص پنن جائے کہیں, یہ گرا دک لگان بچارس ہور تو گرا چھ لگان یور. یہ گژھان الفس تہ. مثلا آپ پڑھیں گے آدھا, عین الف زبر آ, دال زبر دا, آدھا. عین کا پتہ لگا یہ کہاں سے نکلا, آ. دا کا بھی پتہ لگا, دال کہاں سے نکلا. الف کا پتہ نہیں چلا یہ کدھر رہا. معلوم پائے سب کرت نندر مگر وحرات میں آئی. یا کا بھی وہی حالت ہے, یا کی بھی وہی حالت ہے, اس کا بھی پتہ نہیں لگتا. مثلا آپ پڑھیے صیف, خیر, خا کا پتہ لگا کہاں سے نکلا, را کا بھی پتہ لگا, یا کا پتہ نہیں لگا کہاں سے نکلا. کیا جائی شخص بچار, سمجھے کہ نہیں. ہاں جب ان کے اوپر حرکت ڈال دیتے ہیں تب کوئی جگہ یہ لے لیتے ہیں کس اندس کو, نہیں وہ الگ, وہ تجوید والا آپ کو بتائے گا. فی الحال آپ یہ مان کے چلیے کہ یا واو الف یا کی کوئی اپنے منہ میں جگہ ہی نہیں ہے, مشق جائی. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں حروف العلہ. حروف الحوائیہ بھی کہتے ہیں ان کو تجوید میں, حروف العلہ. کیوں کہتے ہیں حروف العلہ؟ دپان یہ کھانا بیمار گژھان چھُ سُہ چھُ ونان وائے, چھُنا ونان, چھُنا ونان وائے. تس پہ بیمارس بچارس صورت ہسا سہ کڑِ کُنہِ جایہِ لفظ, سہ ٲس تراوان یلہٕ وائے. وۄنۍ اگر سہ ونہِ مثلاً بیٚیہِ کانٛہہ لفظ ونہِ خلق, تٔمِس پیٚیہِ نا واریاہ محنت کرٕنۍ, سُہ چھُ بچارٕ سادٕ پٲٹھۍ کران وائے وائے. وائے گو بیماری, حروف العلہ, بیماری کے حروف. اب آج کل لوگوں نے فیشن بدل دیا, اب وائے نہیں بولتے ہیں, اب اوئی بولتے ہیں.
تو بھی وہی ہے وہی. آج کل بہت فیشن بدل گئے نا زیادہ بہت وہی وچن وہی ونان کی ونان وہی تھوڑا گومت فیشن بنیومت. یہ 3 حرف جو ہیں یہ حروف العلہ جب یہ فعل کے اصلی حرف میں سے کسی جگہ پہ گھس جاتے ہیں تو یہ گڑبڑ مچا دیتے ہیں. برابر شیطان اسرائیل سن پہ کران پتہ خرابی یہ جرمنس مز تتہ کر فان پتہ پہ ہٹلرس وتھن تھوٚد تو ان اینٹ سے اینٹ بجاؤن یم روسس مز تتہ کران فان یم کن تہ جائے یہ شیطان. ہاں تو یہ واو الف یا جو ہے ایسے آپ کو یاد رہے گا اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. تو واو الف یا 3 حرف جب فعل کے اصلی حروف میں آ جائیں تو اس کے مروجہ قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں. مروجہ جو قاعدہ آپ کو بتائیں گے مثلا آپ کو بتاؤں گا میں ہوا فعلا یا فعلت ہما فعلا ہما فعلتا ہم فعلو ہن فعلنا انت فعلتا انت فعلتے انتما فعلتما انتما فعلتما انتم فعلتم انتن فعلتن انا فعلتو نحن فعلنا. فعلا اس میں فا ہے شروع میں حرف علت ہے نہیں. عین حرف علت ہے نہیں ہے. لام حرف علت ہے تو ٹھیک طرح سے استعمال کیا. لیکن جب حرف علت بیچ میں کہیں آ جاتا ہے تو جو سیکھا ہوا طریقہ آپ کا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے الگ سے پھر رول بنانا پڑتا ہے. ہاں اس پہ وہاں اور یور سومبرے تھان پتہ واتناؤن فلسطینس میں وزم جائے دین پتہ کر تتھ قبضہ پانے پتہ تتہ تلان پھاک. اب آئیے ہم فعل کے اصلی حروف جب ان میں حرف علت آتا ہے تو اس اعتبار سے ہم فعل کو تقسیم کرتے ہیں. ایک الفعل یا تقسیم الفعل یوز کرنے سے پہلے تشوہ یاد میں شتر ونمت اب تفصیل سے آپ فعل کو پڑھیں گے لیکن پہلے اس کے کچھ ٹٹ بٹس یاد رکھنے ذہن. تقسیم الفعل جو ہے فعل کو کئی طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے. زمانے کے اعتبار سے ماضی مضارع حال ہو جائے گا نہیں. باب کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا فعل کی تقسیم 6. لیکن یہاں حروف اصلیہ کے اعتبار سے اس کی تقسیم کریں گے. ایک ہے الصحیح صحیح کو صحیح سالم جس میں کوئی حرف علت نہ ہو. مثلا آپ کے پاس ذہابہ ہے. ذہابہ میں کوئی فعل ہے حرف علت وہ صحیح فعل ہے. یا کتبہ لے لیجئے ذہابہ کے بجائے کتبہ کوئی فعل تھا وہ پتہ سوئی کھسن جی پہ با کوئی اس کے اصلی حروف میں کوئی حرف علت ہے نہیں ہے نا تو یہ صحیح ہے. یہ اور اس کی بھی 2 مثالیں اس کی 2 قسمیں ہیں. اگر آپ کے ایک ہے السالم صحیح السالم مثلا کتب آپ نے لکھا. دوسرے کو بھی ہم صحیح مانتے ہیں. مثلا اس کو ہم کہیں گے المحموز. محموز مانے حمزہ والا. یہ کیا یہ کیا ہے 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 حمزہ. گویا آپ کا الف جب متحرک آتا ہے تو وہ الف نہیں کہلاتا. کیا کہلاتا ہے حمزہ کہلاتا ہے. اور جب یہ حمزہ بن جاتا ہے زبر زیر پیش التراون یہ جگہ لے لیتا ہے اندر. یہ اندر مثلا آپ نے پڑھا اخذ مثال کے طور پہ اخذ تو اخذ میں آپ کے حمزہ نے حلق کی جگہ لے لی. حمزہ یہیں سے نکلتی ہے نا اس نے جگہ لے لی اس لیے اس کو بھی ہم صحیح مانتے ہیں. لیکن محموز کیا مانتے ہیں محموز یعنی حمزہ والا. پھر حمزہ اگر شروع میں آ جائے مثال کے طور پہ شروع میں آ جائے اخذ 3 حرف کا فعل ہے تو یہ محموز الفا ہے. محموز کیا جملس محموز الفا فا کلمے کی جگہ پہ حمزہ آیا محموز الفا. اگر درمیانس مزیس مثلا آپ نے کہا سألا
अखज़ा माने उसने पकड़ा, सअला माने उसने पूछा। हमजा कहाँ आई? दरमियान में आई, तो इसको हम कहेंगे महमूजुल, हाँ महमूजुल, बोलिए, हाँ महमूजुल, हाँ महमूजुल ऐन। ऐन कलिमा की जगह पे सअला, सअला अलिफ मुतहरिक आ गया, जगह ले ली इसने। अगर शुद्धी पढ़ो साला ब्याक लफ्ज़ असली साला, साला माने बहा, यहाँ अलिफ जो है ये हर्फ इल्लत आ गया बीच में, ये मुरव्वजा कायदे से इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, जब ये हमजा बनकर आएगा तो मुरव्वजा कायदों के मुताबिक आएगा, सही फेल की तरह। समझ में आई बात? सअला क्या है? सअला उसने पूछा, और दूसरा साल, दूसरा है साल माने बहा, सालल माओ पानी बहा, साल तब हमजा नहीं है ये। और अगर ये सअला है आइन से, इसमें फ़र्क करेंगे, सअला आइन से है, ये सही है, मतलब उसने खांसा, सअला को खांसना। सालीन सुना है ना, हमदर्द वालों की सालीन में खांसी की दवा, इसलिए उसको सालीन नाम रखा। तो हमारा सअला जो है ये महमूजुल ऐन है, यानी हम ऐन कलमे की जगह पे फा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा शो पाए। यूसुफ तम दो सामुत मत इतना सब क्या कर सकते। हाँ, महमूजुल ऐन है। और अगर आखिर पे आ जाए, मसलन बदा, बदा, बदा माने उसने शुरू किया, बदा आती ऐसे त्रेलट लिखा ना वर्णिश। अगर यह आशी इतने बदा, बदा माने लगा, जाहिर हुआ। यबदू मुज़ारा में आता है, यबदू, समझे? बदा, ये बदा है हमजा से, अलिफ से नहीं है, बदा। एक और बदा है, बदा का मतलब है खला का, पैदा किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वोकैबुलरी का ख्याल रखिए, किताब नहीं पढ़ोगे तो मेरे साथ नहीं चल पाओगे, समझे? बदा आइन से, ये है बदा हमजा से, ये है बदा आइन से। बदा का मतलब शुरू करना, शुरू हुआ, बदा शुरू हुआ, या उसने शुरू किया, बदा शुरू किया। और बदा आइन से खलका, उसने पैदा किया, जैसे बदी उस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला कुरान पाक में। या बदा है, बदा ली अन्नहु मौजूद, मुझे ऐसा लगा वो आया हुआ है, वो मौजूद है, हाजिर है। तो इसलिए मैं यहाँ ये ज़रूरत आपको यहाँ ये लफ्ज़ बताने के बाद कि आप तजवीद कितनी ज़रूरत है आपके लिए, कितनी ज़रूरी है, उसके बगैर आपका लफ्ज़ बहुत दौड़ मानी देगा। अच्छा, आखिर पे है हमजा, तो हम क्या कहेंगे इसको? महमूजुल, हाँ शाबाश, महमूजुल, ये सही की। अगर कहीं इसमें हर्फ इल्लत नहीं है, अगर आप कहेंगे नहीं ये जो अलिफ आई है या अलिफ नहीं है, हमजा, तो जब हमजा बनकर आती है अलिफ तो वो मखरज पकड़ लेता है, इसलिए उसको सही मान के चलते हैं, ठीक है? तो फेल के असली हुरूफ में अगर कहीं कोई हर्फ इल्लत ना हो, कोई किसी भी शक्ल में, उसको हम सही सालिम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई भी किसी भी शक्ल में, न अलिफ है किसी शक्ल में, न वाव किसी शक्ल में है, न या किसी शक्ल में, किसी शक्ल में, तो इसको क्या बोलते हैं? सही सालिम। और अगर इसको क्या आ जाए? हमजा आ जाए, शुरू में आ जाए तो महमूजुल फा, बीच में मतलब ऐन कलमा आ जाए तो महमूजुल ऐन, और आखिर में आ जाए तो महमूजुल ला। तीसरी किस्म इसकी है, ये एक, ये दो, और तीसरी किस्म है इसकी, वो है मसलन इसको कहते हैं हम अल-मुज़अफ़। अल-मुज़अफ़ है तीसरी किस्म। इसका मतलब क्या है? हरफ तो सही ही है, लेकिन दो हरफ एक ही जिनस से आए, दो हरफ एक ही जिनस से आए। मिसाल के तौर पे आप यूँ कहेंगे, मसलन आप कहेंगे दल्ला, दल्ला का मतलब होता है रास्ता बताना, दल्ला, ये असल में था दा ला ला, दालाला था, लेकिन इसमें सिकल हो जाता था दालाला। इसमें इम्कान था कि कोई ये पढ़ लेता, टंग ट्विस्ट हो जाती तो पढ़ता दलालाला, है नहीं? इसको ख़त्म करने के लिए बीच वाले हरफ को हुरूफ फेल मुज़अफ़ में
بیچ والے حرف کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو دلل کو کر دیا دال دال اور پھر لا. اور جب یہ دو مل گئے جزم اور حرکت مل جاتی ہے تو اس کو تشدید دیتے ہیں ہم. یوں کرتے ہیں لفظ ایک ہی لکھتے ہیں دل اور لا دل لا. تو 3 حرف ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مضاعف مانے ڈبل کیا ہوا. اس میں ایک حرف کیا ہے؟ عین کلمہ اور لام کلمہ جس کا ڈبل آ جائے، ایک ہی آ جائے 2 بار، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاعف. یہ بھی صحیح ہی مانا گیا ہے. گویا صحیح فعل جب آپ استعمال کریں گے تو اس کے اصلی حروف کے اندر اگر کوئی حرف علت نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح. صحیح کہتے ہیں اس کو. صحیح کو آگے 3 خانوں میں بانٹا جاتا ہے. ایک ہے صحیح سالم، ہاں، ایک ہے مضاعف محموز، اور ایک ہے مضاعف. تو 3 بیٹے ہیں اس کے. صحیح کے 3 بیٹے ہیں. گویا آپ ہر اس فعل کو صحیح مانیں گے جس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، یا حرف علت آیا ہے، الف آیا ہے، کس شکل میں آیا ہے؟ حرکت کی شکل. اگر شروع میں ہے تو محموز الفا، درمیان میں ہے تو محموز آخر میں ہے تو محموز اللام. اور تیسرا بیٹا ہے صحیح فعل صحیح کا کیا ہے؟ وہ کیا؟ مضاعف. مضاعف مانے 2 حرف ہوں ایک ہی جنس سے. لام کلمہ اور عین کلمہ ایک ہی جنس سے. سمجھ میں اصل میں وہ متحرک تھے الگ، شکل کی وجہ سے ہم نے نطق کے قاعدے کے مطابق اس کو کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا اس میں. ایک چیز آپ کو یہ بھی معلوم ہو گئی اس سے کہ یہ جو تشدید ہماری ہے یہ کہاں کہاں بنتی ہے. آئندہ کے لیے آپ دوربین لگا کر دیکھیں گے نہیں اتھے تشدید سے اچھا تشدید ترایت مت استنس ترایت. جب آپ کا فعل استعمال ہوا ہے اور دوسرے حرف پر کچھ نہیں ہے تو وہ آپ مشدد خود بخود پڑھیں گے. اس کی مثال ہے، مثال کے طور پہ پڑھیے اس کو زی حرف سے آسن کس گسم، تو دوسرے کو ڈبل کر دیجئے حق کا، اس کو ڈبل کر دیجئے پھر لگیے من، اور اس کو ڈبل کر دیجئے، اس کو میں ڈال دوں نتنی ہوتے اما یا تصاروز نشوش بدلتے. اس کو پڑھیے غم غم، اور اسی طرح سے ہم، اسی طرح سے مد، اسی طرح سے مر. تو آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ فعل جو ہے 2 ہی حرف ہے، کیا کریں گے؟ آتھاشن اور تجدید وجدید ترایت کی فعل چھنا تو دوسرے کو ڈبل کر کے پڑھ لیجئے. کیا کریں گے؟ کیا پڑھو یت کیا پڑھو مماشا تجدید ترایت. گویا تجدید پٲدٕ گژھان اکھ چھُ پتھ کُن پٔرمٕژ، کتہِ چھِ تجدید پٲدٕ گژھان؟ پایی نہٕ ما یادٕے نہٕ ما حروف شمسیہ پر نہیں ہوتی ہے تجدید پیدا. پتھ کُن گژھِ مٔشراوُن جناب، سُہ گژھِ نہٕ یاد تھاوُن تہٕ بہٕ تھٔکراوُن. تِکیٛازِ بہٕ چھُس ونان پتھ کُن بیٚیہِ مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہو میں دوسرا لفظ بولوں گا مثلاً نہیں ایسے، یہ کیا ہے؟ آپ نے لام نہیں پڑھا ہے، لام کو کیا کر دیا؟ آگے والے حرف میں بدل دیا. تو کیا پڑھا؟ ات، ہاں، پھر طالب اپنا ہے، تو میں دکھا کے آیا ہوں آپ کو. تو 2 تو جمع ہو گئے نا ادھر. لکھیں گے تو آپ نام ادھر ایسے لکھیں گے، لیکن تو کو آپ ڈبل پڑھیں گے کیونکہ آپ کو یہ پڑھنا نہیں ہے. آپ طالب. تو گویا ایک حروف شمسیہ پر ہماری تشدید پیدا ہوتی ہے. دوسرا آپ تشدید کا جائے افعال مضاعفہ، وہ افعال کی جو ڈبل کیے گئے ہیں ان میں بھی تشدید آتی ہے. تک لکھت ٲسۍتن یا مت ٲسۍتن لکھت حروف شمسیہ پر ٲسۍتن تشدید لکھت. بہٕ دَپہٕ طالب علمس دَپس پر سے وسما پر سے سُہ پَرِ وسما. بہٕ دَپس وسما سُہ پَرِ وسما. وسما پر سے اتھس چھنہٕ تشدیٖدٕے ترٲیِتھ. تتھ کتھ چھِ تشدیٖد تراوٕنۍ؟ أمِس چھُنہ روٗل ہیٚچھُن کہ سین چھُ مےٚ حروف شمسی، ییٚلہِ تتھ پٮ۪ٹھ الف لام یی میون لام گژھِ تبدیل آگے والے حرف میں اور وہ ڈبل ہو کر کے پڑھیں گے. اس پر تشدید ڈالنے کی ضرورت نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عربی پڑھنے کے بعد آپ زیر زبروں سے آزاد ہو جائیں گے؟ شدمات سے بھی پھر کام آپ شدمات سے نہیں کریں گے. نہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کہاں پہ ہیں. آپ تھوکس پر تھکروس آز گوٚو یُتُے. پگہ پکو أسۍ یِم بٮ۪مار پھیر بٮ۪مار آسان، گوٚو صحیح گے بیمار آسان، پھر کرو پگہ تقسیم. اس کے بعد پھر ہمارا مرحلہ آئے گا تصریف الافعال.
ٹھیک ہے کیازِ تَتٮ۪ن کَرَن یِم گڑبڑ یِم حرف گژھن یِتھ پٲٹھۍ یہِ کُس سا فیل چھُ اَتھ چھُ کَتٮ۪ن چھُ حرف علت گۄڈٕ چھُ سا دوٚیمِس چھُ سا ترٛیٚیِم چھُ سا ہم کل انشاء اللہ کریں گے لڑکیاں نکل جائیں